अयोध्या से रामचंद्र भगवान मंदिर प्रतिष्ठा चली तथा मूर्ति बसा चली से प्रभुंकर से त्रेतया जुग बोली भाविनी यहाँ से जुगर कथा मत पचार मुई कहीदेनी है यह दे नहीं छाना मुई भी हे त्रेतया जुगर कथा पचरामी काना पिला धरब मेला ढिला एन बन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे नहीं कह ढुसी ही आसी खसु खुजरी है बाबुरे एन बन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे सखा एछा गोटे आज्ञा आसी कही त्रेतया जुगर सती किए बोलते आग नारी मध्य थिला आग महासतीटे रे से महासतीटे इडा त्रेतया जुगर कथा कहछे गोटे नारी शिक्षा ऊपर कहछे जेते मोर मां मौसी माने भाई भौणी माने बइछन ए नारी शिक्षा अनुसार गोटे कथारे कहछे नारी मध्य थिला आग महासतीटे रे मोर महासतीटे बाउरी एन बन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे नबन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे नारी मध्य थिला ग महासतीटे रे मोर महासतीटे नारी मध्य थिला ग महासतीटे रे मोर महासतीटे एन बन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे नबन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे मोर पति गमर न पागु राति एक राति हेउ शपथ राति नमर पति गमर न पागु राति एक राति हेउ शपथ राति आग कह के मो सती गए साप्य देलाटी आग कह के मो सती रे साप्य देलाटी बाबुरे तुम्हें से सती गोटे रात के सात रात करी देखो जो सती नारी माने परे उदलिया पला सय सात रात करसन होय गो तुमर भलिया सती नु हेसे आगो कह के सती रे साप्य देलाटी अरे सूर्य डरी गले सतीर कथा के अरे सूर्य डरी गले सतीर कथा के न बन बिना ए सुना बरना मते कह कह कथ ए नबन बिना सुना बरना मते कह कह कथाटे खसु है कि नहीं मासी चाऊ छन बोले हतान तान तक खेदुची होय बाबुरे आगो येरे बड़ सती टेगो कंठना थिला एको राती के सात राती बनाला
ଏଇଟା ଗୋ କେଣ୍ଠଣା ଥିଲା ଏକ ରାତି କେ ସାତ ରାତି ବନାଲା ଆଗ ବାବୁ ଓ ବାଙ୍କ ବି ଜାତି ଥିଲା ଗୋ କିଣି କଥା କହିଲେ ମତେ ମାଡ଼ ରୂପରେ ମାଡ଼ ଖାଲି ବାବୁରେ ଆଗ କି କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଏଡେ କୃତ୍ୟ କଲା ଆଗ କି କାରଣ ଥିଲା ଆଗ ଏଡେ କୃତ୍ୟ କଲା আরে গীতে অধম বিপিন লেখে আরে গীতে অধম বিপিন লেখে নব নবীনা শোনা বরনা মতে কহ কহ কথা দে এ নব নবীনা শোনা বরনা মতে কহ কহ কথা দে বাবরে সখা সে সতী নারী কে আর কাঁ হলে গোটে রাত কে সাত রাত করিছিলা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে তো সাসারা যদি হেজিবা বলে আর বঞ্চমা গা কিয়ে তো কেনতা কিরার কি বিশ্ব ব্রহ্মামত বচিছিলে আর সে নারী কাঁ থলে গে সাত রাত করিছিলা এই কথা যদি কই দেব বলে আমি বিশ্বাস কমিটা মোর মাই ঘর ঘর বলি করি নাই কলে কাকা হবে কাকা নাই কহলা কিছু তো নি হয় হয় হেলে তুমি পার্সন আর পার্সন ভলি আনি দেখি পারো আমার ঘর কাছে গিয়ে আম কোবেন প্রশ্ন কেনটা তোমার ঘর কেনটা তোমার আমার ঘর ঘরে এটা আমার বি ঘর তোমার কে নাই ঘরে লাগা মোর চন্দ্রসেনা মামু মা গো তোমার চন্দ্রসেনা মামু কে জিপতা কি মোলানো কেনতা সে তোমার বহু লাকচুরি নি পোকা বার্তান আতে কি ওই আমার মুন সাজিন সাদা কবি দে বাবুরি এই কথা কোহার কবারটা খুলো বল কইমি তো যে গুটে কথা বাবু ঘর কহ যে কইলে ফিরি যাবে কাজে ଯିବ ତ ସତ କରୁଛ ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି ସେ ସତୀ ନାରୀ କିଏ ଆର କାହାଲା ଗୋଟେ ରାତିକେ ସାତ ରାତି କରିଥିଲେ ଯେ সতে কা କହିଦେମା ভগবান মুই বলি যে নাই বইলে তোমারটা ভালো হক করে দেখো ভাই কই দেখো କହିମି তাহলে নাই କା প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল করে দেলে মোরটা ଏନ୍ତା କା ଆର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଜାଣ କଳାବତୀପୁର କହି ଗ୍ରାମ সতে ସେ ଗ୍ରାମେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପଦ୍ମାବତୀ হ্যাঁ হ্যাঁ আর পুত্র এক জন্ম কলে ঝটতি যে বিষ্ণু দাস তার নাম কেনটা কে সেই পদ্মাবতী রানীଙ୍କର পুତ୍ର হଉଛନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ହେଲେ ସେମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଥିଲେ বড় গাইতিলা ବୋର ରୋଗୀ ହେଇଥିଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଥିଲେ হাটা গুটে জানা ହେଲେ ତାଙ୍କର କେଡେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆର ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ সতে ଆର ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ভাগ্য করিছিলা গা মতে হলে বিয়া হইছি তা ହେଲେ କାମ କବାର ତ କରି ନାହିଁ ପାର ହଁ। କେମିତି ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ଜାଣିଛ কেনারে পুছিছিলে আর ভিক্ষা মাগি যায় দিন গো মোহন কুষ্ঠ ব্যাধি তিলা জড় গো আর দিনে ভিক্ষা মাগি যাওয়া বেলারে লক্ষ্যেরা বেশ্যাকু নেত্রে দেখিলে সতে আর রূপ গুণে তার ঘেরে মোহিত পত্নীকে আসি কহিলে সমস্ত যা শুণ অনুসয়া শুণ আচ্ছা 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 এই মনুষ্য জাতি মানে এটা ভলটা বলবো হয় পরর মাঝি দেখলে কি কেন সুন্দরী টুকালে দেখলে কি কেন সুন্দরী মাঝিরে দেখলে সেকে নাকি ফুটু উঠিছি হায় হায় হে ভগবান নাই ফুটে যেতা আঁখি এ তোমার চন কেন বড় খাইছিস ভাই যে লিপস্টিক পেচরা করে মাখি দেখি আসো আমার আগে এটা আমার স্টাইল আছে কানা স্টাইল আমার বি দেখবার লাগে আমকো ভগবান নয়ন দেইছে বাধ্য দেখমু চিরত ডিনা থিলে হেতা সেটা গুটে মাইকিনাকে বিহাই চননুসা সতিনকে কুষ্ঠ রোগী হেগিরি ফের আর ভিক্ষা মাগি যাবার টাইম রে সে লক্ষ্য হীরা বলি করি তার না সে লক্ষ্য হীরা বেশ্যাকে মন করুচন ফের দেখো তো বলে ইতা কর চলন কেনতা রে দেখো তো আজিকালি ডুয়েল সিম লগাবারটা হয় না ফোন মনে না হেতে কিন্তু ফোনর টকি তুমি 5G হেই jo নাই যে মুই 6G হেই জিমি ননিলে কা বইলে অনুসা সতিনকে বিশ্বাস জানিছ কা বইলো আর সে লক্ষ্য হীরা বেশ্যাকু মতে আনি দিও তাকর মাঝি কবির কজন আনি দে বলি আর নহলে তা জিবি প্রাণ কত
जनी मोर नरु चाहिए मते करनो गो जेते बेले हंता बोली करी कहले से बेस्या नारी के आनी दे बोइले हेलो अनुसा सती केंदा कला जानी छ मा केंदा कराला का करमी आर मोर स्वामी रो इच्छा पूर्ण करमी बोली करी से बेस्या नारी निके गला का बोलो से बेस्या नारी निके गला से अनुसार सती फिर तार स्वामी लागे आनबा लाई केन माजी ते धैर्य धरि कर रहबा कतई मुनु जाति माने सही पारबे केन माजी धैर्य धरो कि नाही धरो मुई हेतिला मैं गोतर गुटे गुड मारी गुटे गुट चा चिरे दिया गोलगा घोता बासी बासी करथि ना नहीं का बोले तमटा बंडे नहीं कि नहीं केनता है बागो मुई खातिर मोर मुनुस अलगा माजी निके जीवा बोले आनी दे मते बराबर तने तार 12 बुक 13 पूजा कहिजे ना गोनु ना से अनुसार सती को जेते बेले बोला से माइकिना के मते आन दे बोला हम नारी जाति जो सही पारसु हेले आमे जदी मनुष्य मान को बियाह आइतमु आर अलगा कहा के टिके जदी देखि देलु बोले मा पर हिसली हमना केनता हिसला सन जानि छ नाही कोन ए हमके कहां जाउ छु पाउडर माखी गिरी जरा तो के ये नहीं का तुम्हें बात तो राम सोये कना में बने सती बोली देखे हो जो नहीं तुम्हें केनता हवा ना रांदी गिर तुम्हें तो भीतरे भीतरे जो कूटनीति कर सको जे मुई वीडियो कॉल के दिए करसी बोलो तो हेले से अनुसार सती केनता जे तार स्वामी लागे आर गुटे माइकिना के आनि देबा लाई जाई छे कहाला जाला बे मोर स्वामी बोला तार छाती रे पत्थर रखी करी आनबा लाई जाई छे ए पत्थर पिच की नाही जातो छाती कथा के कहचन बहुटुरी छाती थी पत्थर बड़ बड़ पत्थर थी नहीं केनता नै से गला जेते बेले से विष्णु दासन को धरि कर दुईटा पात्र रे जल आनले बेस्या नारी सतेगे दुई पात्र रे जल मधुर जल हेला के जनता अपवित्र जल पिउथिले पिउथा लखान लागबा केते बेले सोच नाही मेटे है आर जनता पवित्र जल सेटा गुटे पात्र पी देले आत्मा तृप्ति खई जीवा थरे के मा को जह करी पी ना हुए मुई पी थिले खाली जना पिउ थाल गला सिरा पिउथी दी जे पिउथी में जा पिउथी में नो करछा जेते बेले से पवित्र जल के बाची निले सनु जानी गले जे बेस्या नारी अनुसार सती प्रकृति सती नारी बोली क्लियर सनु बटाली खेला सनु आसला बेले अन्हार हे गला जेते बेले आर से बाटे आदि कम हसी देखो आर चुली रे बसी पागुती रे कष्ट আর দেখিনো পারি গলো সগা সতী আর শেষুড়ি কম্বরে পড়িলা ছুটে সেরুচি হই ক্রোধমতী जेते बेले आसला बेले से बट वृक्ष मूल रे अग्निकम हर्षि तपस्या करूथिली तांको सुली पासी दिया हेतिला किंबा तांकर श्रवांग शरीर रे तीर लागितिला चोर माने आसी गल लगैतिले तांकर सामान पतन नै करी हेले अनुशासती राति आसी कर जेते बेले झुंटे हे देइछ अनुशासती काणीटा भाल झुटे काणीटा नै सले बहुत अन्हार हेतिला ओनार हेतिला जेते बेले झुंटे हे देइछ ऋषि क्रोधरे साप्य दिले आर अनुसन कुजे क्रोधे साप्य दिले का बोली साप्य दिले जानि छ का बोली छ कहि देमी नै का मुई न संसार खाली सतीनु बोली करते भाबु छु आ जा मुई तो अभी साप्य दउ छे ई राती पान पान तर स्वामी रे प्राण नै जीवा बोले कणाई रे आक करू छ बोले हे ऋषि हंडा कर धोइले का अनस जाके नै गो कथा के कहूचे जेते बेले साप्य दिले अनुसार सतींको आर अनुसार को जे क्रोधे साप्य दिले ई सकाल जदी पाहबा बोले तोर स्वामी रे प्राण नै थिबा बोले आर साप्य दिले का बोले जानि छ निश्चय तर मोरी बपति पाखिले राती विधवा गे भूल सती निश्चय तर मोरी बपति पाखिले राती विधवा गे भूल सती जेते बेले साप्य देले आर सत्य सुनिला भयंकर साप्य बिना दोषरी सिबी खेले साप्य हे धर्म देवता मो वाक्य सुनो आर जेबे मोर जीव सतीत्व पण जे न पाखी आज राती आज
अच्छा 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 मुई जदि सत्य सती हेतिमी ई संसार पछे भासी जाऊ सृष्टिर विनाश पछे ही जाऊ हेले आ न पाखु ए राती नमोर मोर पति আর ন পাখু এ রাতি নমর মোর পতি सते ই রাতি খাইবু সপ্ত রাতি যাবে সতি মুই না সজাম তু সারা পুথি ই রাতি খাইবু সপ্ত রাতি যাবে সতি মুই না সজাম তু সারা পুথি আরে তোর টোটো লাগি দাও যেতেবেলে সাপ্য দিলে বানি তারপরে সে সতিঙ্কর সাপ্য শুনি করি কেনতা হলে জানিছ মা কেন্দা গলা আর সূর্য নইলা শুনিয়ে সাপ্য আর সারা ব্রহ্মাণ্ড গইলা তরস্ত আর সকাল নাই পাহলা 2-3 দিন যেতেবেলে লবনি सते के যেতেবেলে সকাল নাই পাহলা সেতিলাই কহুছে আর সূর্য নইলা শুনিয়ে সাপ্য সারা ব্রহ্মাণ্ড গইলা তরস্ত আর ব্রহ্ম বইলে গনুতয়া শুনো আর পালটা মন্ত্র তু কর বহন আর ব্রহ্ম বইলে গনুতয়া শুনো পালটা মন্ত্র তু কর বহন যেতেবেলে সকাল নাই পাহলা ব্রহ্মা বিহার মানি গলি सते के আর অনুষা সতীঙ্কু বইলে হে মা সতী নারী তোমার সাপ্য যদি নাই ফিরাব 7 দিন 7 রাতি পর্যন্ত অন্ধার গেলে ই সৃষ্টির বিনাশ সেবা সংসার ভাসি যাবা বইলে আর যেতেবেলে কহিলি তারপরে আশীর্বাদ বি কলে যেতেবেলে সে কুষ্ঠ রোগী বিষ্ণুদাস শঙ্কর তাঙ্ক রোগ ব্যাধি দূর হেলা মা सते के অনুষা সতী এবং বিষ্ণুদাস দুই জন বৈকুণ্ঠরে স্থান পাইলি তারপরে সতী টিকে খুশি হইকরি মোর স্বামীর রোগ দুঃখ গলা বলি করি সতী নারী সাপ্যকে ফিরে আনিছন কেনতা প্রকার জানিছ केंता प्रकार আর জগুচ্চতি মন্ত্র দেলে উচ্চারি সূর্য মুই সেত খেলা সর্বজি আর জাগা পিয়ান কলে কবিদাতা লক্ষ্মণ শক্তি বেদমের কথা রামায়ণ বাণী মা সতীত কাহানি মা সতীত কাহানি গো সতীত কাহানি যেতেবেলে লক্ষ্মণଙ୍କୁ শক্তি ভেদা পড়িছিলা হনুমন্ত যাই করে যদি সকাল নাই পাহুন পাহুন যদি ঔষধ না আনিছিলে জানিছ কিনি মৃত্যু সঞ্জীবনী বৈশল্যকরণী যদি নাই আনিছিলে লক্ষ্মণଙ୍କର প্রাণ যাইতা सते का लांग छाड़े गिर जाय जीवन যেতেবেলে বীর ঘাতিনী অস্ত্র পড়িছিলা ইন্দ্রজিত মারিছিলে লক্ষ্মণଙ୍କୁ सते के পহলা তাপরে যাই করে দুই ভাইଙ୍କୁ নাগ ফাঁস পড়িছি সেই টাইমরে কথা যদি নাই আনଥିଲେ ঔষধ তাঙ্কর প্রাণ যাইতা ହେଲେ ନନିଲୋ ଆରି ଆଡେ ଯଦି ବି ସକାଳ ପାଇ ଯାଇଥିତା ବୋଇଲେ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବିଷ୍ଣୁଦାସଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପଳେଇଥିତା ହେନ୍ତା କଥା बोले ताल गत के जीवा समार ताल पड़छे बोलो ହଁ एकला पारे के दुहिटा ସତେରେ ନନି कोन भाई सीडिंग टांगे दे सकाल पाइतला साड़े जे विष्णु दास भी पटाक बोल ହଁ ହେତିଲା ଆମେ କହୁଛେ ଆ ରାମାୟଣ ବାଣୀ ମୋର ସତୀତ କାହାଣୀ ମା ସତୀତ କାହାଣୀ ଗ ସତୀତ କାହାଣୀ এইটা বিপিন লেখে কবিতা 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 এ মোর বাপ ধন গো মোর চাম ঘন গো মুই কহিতে নন্দর বেটা এ মোর বাপ ধন গো মোর চাম ঘন গো মুই কহিতে নন্দর বেটা
ଦେଖେଇଥିବା আর জবাব କରିଥିଲେ ফিরি জিমু বলি করি সতেগে কহ যে ফিরি জিবি বাবু গো বাবু মোর বউ যেটা কইলে হেলা কি ওজন পচাইছিল বারটা হেলা যে হ্যাঁ বাকি এটা জানো এটা আমার মাই ঘর ঘর বলি করে আর যা দোনো